Assalamualaikum semua. Hari ni saya ada satu telefon yang betul-betul gila. iQOO Neo 10. Malaysia punya first phone dengan Snapdragon AS Gen 4. Korang dah ready ke nak tengok phone ni destroy semua competition? Let's go. Okay guys, pertama sekali telefon ni ada dual chip setup yang memang insane. Snapdragon AS Gen 4 Mobile Platform Plus Dedicated Chip Q1. Apa maksudnya? Maksudnya phone ni memang power lah. Tak kisahlah nak gaming ke atau apa sekalipun. AnTuTu score berapa? Ini ya guys, melebihi 2 juta. Korang boleh bayangkan tak power macam mana phone ni? 49% performance increase dari generation sebelum. 4nm same process macam Snapdragon 8 Elite tapi 39% lagi power efficient. Dan yang paling best, phone ni garanti 60 bulan smooth experience. 5 tahun guys, 5 tahun korang boleh gaming tanpa lag, tanpa masalah. iQOO Neo 10 ada 16GB LPDDR5X Ultra RAM. Semestinya korang boleh multitask, buka apps banyak dan serentak pun still tak lag. Dan ada 512GB UFS 4.1 storage, game installation speed memang rocket. CODM, MLBB, Genshin Impact semua game berat boleh install. Sekarang ni part yang semua gamers tunggu iaitu gaming performance. Game super resolution, basically telefon ni boleh buat grafik korang lagi sharp. 144fps game frame interpolation pula support for top games. Honor of Kings 120fps move like butter. MLBB Ultra settings 8 jam non-stop gaming dengan menggunakan iQOO Neo 10 ni, korang main tournament seharian pun tak payah risau. Dan cooling system dia 7K Ultra VC Cooling, vapor chamber paling besar dalam sejarah iQOO. 7000ml persegi, total heat dissipation area 27000ml persegi. Gaming berjam-jam pun phone ni tak akan overheat. Display pula memang another level, 1.5K 144Hz AMOLED, global peak brightness 2000 nits. Korang tengok video outdoor pun clear gila. SGS certified low blue light, low flickers, plus 5-star sunlight readable display, triple certification guys. 3000Hz touch sampling rate memang responsif untuk gaming. Bateri dia pun sangat besar, 7000 mAh Gen 3 Silicon Blue Volt bateri dalam bodi 8.09mm je. Macam mana boleh muat bateri sebesar ni dalam phone yang senipis ni? Support 120W flash charge, 0% to 50% dalam 19 minit, 0% to 100% dalam 36 minit je. Dan support 10W reverse charging boleh tolong kawan korang yang kehabisan bateri. Kamera setup pun tak mengecewakan. 50MP Sony IMX 882 main camera dengan OIS dan yang saya suka night mode dia memang superb. Multifocal portrait dengan 24mm, 35mm, 50mm focal length. Studio quality portrait guys. Port snapshot, combination slow motion dengan live photo, 4 second video dengan slow motion effect. Untuk ketahanan telefon ni boleh tahan juga. Ada IP65 dust and water resistant, pas 12 jam rain test. Military grade shock resistant, MIL STD 810H certified. Shield glass 150% more drops resistant dari generasi sebelumnya. So conclusion dia, iQOO Neo 10 ni memang game changer. First Snapdragon AS Gen 4 kat Malaysia, 7000mAh bateri, 144Hz display, ada cooling system dan solid camera setup. Apa yang korang nak semua ada pada telefon ni. Okay guys, jumpa lagi di next video. Bye bye.